أعزائي التلاميذ، نلتقي اليوم مع درس جديد حول البدائل النحوية. كنا قد درسنا وتعرضنا للبدائل اللغوية les substituts lexicaux. Nous découvrons نكتشف et nous utilisons les pronoms ونستعمل الضمائر les substituts grammaticaux البدائل النحوية. درس اليوم يتعلق بطريقة تجنب التكرار comment éviter la répétition en utilisant les substituts grammaticaux باستعمال المعوضات أو البدائل النحوية. كما هو في اللغة العربية لتجنب التكرار نغير الأفعال أو الأسماء المقصودة بضمائر. La même chose en français, on substitue les sujets ou les noms par des pronoms بضمائر. هذه الضمائر ممكن أن تكون فاعل أو مفعول به، يمكن أن تكون مذكرة أو مؤنثة. Ils peuvent être sujet, complément d'objet direct, complément d'objet indirect, masculin ou féminin. على حسب النوع والوظيفة يتغير الضمير المعوض ou le substitut grammatical. نبدأ هذا النص الذي هو عبارة عن أسطورة منغولية حول صياد منغولي من منغوليا، وهي دولة بآسيا الوسطى. هذه الأسطورة تحكي عن هذا الصياد الكريم الذي كان يصيد الحيوانات والطيور ليساعد أهله من القرويين. Dans les prairies mongoles في البراري المنغولية أو الحقول المنغولية il y avait un chasseur au grand cœur du nom de Ilubu. كان هناك صياد ذو قلب كبير يدعى إليبو. Il chassait chaque jour en compagnie de son fils. كان يصيد كل يوم رفقة ابنه. Ils allaient ensemble dans la forêt. كان يذهبان معا إلى الغابة. Après chaque chasse, بعد كل صيد, le chasseur partageait la viande entre les villageois. الصياد يقسم أو يوزع اللحم بين القرويين et ne garde qu'une petite portion pour sa famille ولا يحتفظ إلا بجزء يسير من أجل عائلته. Son attention انتباهه أو اهتمامه pour les autres اهتمامه بالآخرين lui valait un grand respect dans le village. مكنه من احترام كبير في القرية. Je réponds aux questions. أجيب عن الأسئلة. Avec qui le chasseur allait-il à la chasse؟ مع من ذهب الصياد إلى الصيد؟ Le chasseur allait à la chasse avec son fils. Deuxièmement, encadre les verbes et souligne les sujets. Dans le texte, il chassait. Encadre les verbes, chasser verbe. Il sujet. Il allait. Il sujet. Allait verbe. Le chasseur partageait verbe. La viande entre les villages et ne garder verbe. Son attention sujet valait verbe. Je comprends. أفهم. Le chasseur s'appelait Ilubu. الصياد يسمى إليبي. هنا الصياد c'est un nom masculin et c'est un sujet. Il est remplacé par il. Il
chasser chaque jour مثل ما هو في اللغة العربية الصياد اسم مذكر يعوض بهو. الضمير المنفصل هو. le pronom personnel الضمير الشخصي il. مثلا هنا par exemple le chasseur et son fils au pluriel masculin, donc on utilise il. Le chasseur et son fils vont à la chasse. Il avec S masculin pluriel vont tous les deux à la chasse. ذهبا معا إلى الصيد. Quelques mois plus tard, بضعة أشهر بعد ذلك, la femme, المرأة, qui avait goûté la richesse, التي تذوقت الغنى أو الثراء, هذه المرأة, voulait habiter, أرادت أن تعيش في une grande villa. voulait habiter une grande villa, أرادت أن تعيش في فيلا كبيرة. La carpe exauça encore une fois ce souhait. السمكة استجابت مرة أخرى لهذه الأمنية. Elle voulait ensuite habiter un château. أرادت أيضا أن تسكن قصرا. La femme voulait une grande villa. نلاحظ أن هنا كلمة la femme c'est un nom féminin singulier. Il est sujet, donc il est remplacé par elle. On substitue le sujet par le pronom personnel elle. Elle voulait ensuite habiter un château. نتعرف الآن في هذا الجدول على أغلب البدائل اللغوية أو البدائل النحوية. Les substituts grammaticaux. Voici quelques pronoms que tu pourras utiliser. هناك بعض الضمائر التي يمكن أن تستخدمها. عندنا أولا les pronoms personnels masculins, ضمائر الشخصية المذكرة. إذا كانت مفردة نستخدم il, وفي الجمع نستخدم il avec s. كاين les pronoms personnels féminins, الضمائر الشخصية المؤنثة. إذا كانت الكلمة المراد تعويضها أو عدم تكرارها مؤنثة ومفردة مؤنثة مفردة نستخدم elle. أما إذا كانت féminin pluriel مؤنث جمع نستخدم elle avec s. ننتقل إلى les pronoms. les pronoms فيهم personnel, possessif et démonstratif. الضمائر الشخصية وضمائر الملكية أو الامتلاك وضمائر الإشارة أو أدوات الإشارة. les pronoms personnels إذا كان sujet فاعل وإذا كان complément. إذا كان sujet on utilise je, tu, il, elle, nous, vous, il avec s et elle avec s. إذا كان الكلمة المراد عدم تكرارها un complément on utilise le, la, les et lui. les pronoms possessifs الضمائر ضمائر الملكية أو الامتلاك. le mien خاصتي أو لي أو نقول بالعامية تاعي أو ديالي. le mien le tien خاصتك le sien خاصته le nôtre خاصتنا le vôtre خاصتكم le leur خاصتهم. démonstratif الإشارة celui هذا celui-ci هذا للقريب celle هذه celle-ci للقريبة. وهناك قاعدة un pronom est un mot qui remplace un nom
ou un groupe nominal pour en éviter la répétition ou pour éviter la répétition de celui-ci. الضمير هو الكلمة التي تعوض اسما أو مجموعة من الأسماء قصد أو لتجنب التكرار. Activité, نشاطات. Premièrement, je lis le texte. أقرأ النص. Je dis à qui ou à quoi renvoient les pronoms personnels soulignés. أقرأ النص ثم أقول لمن أو لماذا تعود هذه الضمائر الشخصية المسطرة. لدينا هنا الضمائر celle-ci, elle, la, elle, et elle. سنحاول قراءة النص وفهمه أو ترجمته ثم الإجابة عن السؤال عمن هو المقصود بهذه الضمائر أو أن هذه الضمائر الشخصية تعوض أي اسم. Dès que je montre le mémoire à la vieille sorcière, حالما أو ما إن أظهرت المرآة للساحرة العجوز، celle-ci s'en approche. هذه الأخيرة اقتربت منها. Elle y jette un coup d'œil وألقت عليها نظرة. Soudain, فجأة, je la vois pâlir. رأيتها ولونها أصبح شاحبا أو باهتا. Trembler, ترتعد. Pousser un cri, أطلقت صرخة. Et perdre connaissance, وفقدت الوعي. Quand elle reprend connaissance, عندما استعادت وعيها, elle redemande le miroir. طلبت مرة أخرى المرآة. Surmontant la terreur que j'avais d'elle déjà, بعد تجاوز الرعب الذي أصابني منها, je lui ramène ce qu'elle demande. جئتها بما طلبته. Depuis ce jour, منذ هذا اليوم, elle ne cesse de se regarder nuit et jour. لم تتوقف عن النظر إليها ليل نهار. La sorcière laide en réalité, الساحرة البشعة في الواقع أو في الحقيقة, devient dans le miroir la plus ravissante des créatures. تحولت أو أصبحت في المرآة أحسن الجميلات في المخلوقات. نلاحظ أن هذه الضمائر les pronoms personnels soulignés كلها تعوض la vieille sorcière. Donc la réponse, les pronoms personnels soulignés renvoient tous à la vieille sorcière. Deuxièmement, je complète avec les pronoms il, elle, avec S, il avec S. سنقرأ النص وحسب الكلمة المكررة هل هي جمع أم مفرد أم مذكر أم مؤنث نحاول استخدام الضمير المناسب le pronom personnel qui convient. Autrefois, قديما أو في زمان, la vie des paysans était difficile. حياة الفلاحين كانت صعبة. ماذا نختار؟ بما أن le sujet ou bien le nom à remplacer c'est le paysan, c'est un nom pluriel masculin, donc on utilise il avec S. Ils travaillent très durement. يعملون بقسوة أو بقساوة. Le chef s'approprie la plus grande partie de leur récolte. القائد أو المسؤول استأثر أو أخذ لوحده الجزء الأكبر من المحصول أو من الحصاد.
هنا عندنا le chef. Le chef c'est un nom singulier masculin. إذا نستخدم il. Il prélevait aussi les impôts. يأخذ أيضا ضرائب. Et il les obligeait à faire des corvées. ويرغمهم على الأعمال أو الأشغال. La vie des femmes était aussi très pénible. حياة النساء كانت أيضا شاقة جدا. car هنا لأن les femmes c'est un nom féminin pluriel جمع مؤنث. إذن on utilise elle avec S. La vie des femmes était aussi très pénible car elles travaillent dur. لأنهن كان يعملن بقساوة. Troisièmement, je lis le texte, أقرأ النص, je complète le tableau avec les pronoms personnels soulignés. وأملأ الجدول بالضمائر الشخصية المسطرة. لدينا هنا ضمائر شخصية مسطرة ولدينا جدول فيه 4 خانات. الخانة الأولى تعبر عن le petit poussé، الثانية عن l'ogre، الثالثة la femme de l'ogre et les bottes magiques. سنحاول ملء الجدول حسب الضمير المناسب أو على ما يعود أو إلى ما يعود الضمير. سنقرأ النص. Le petit poussé القزم الصغير s'approcha de l'ogre endormi. اقترب من الغول النائم. Il tira doucement ses bottes وجذب برفق أو بهدوء جزمتيه. Il les mit aussitôt ولبسهما في الحين أو حالا. Elles étaient très grandes، كانتا كبيرتين. mais comme elles étaient magiques، ولكن بما أنهما كانتا سحريتين، elles avaient le don de s'agrandir ou de se rapetisser selon la jambe de celui qui les chaussait. كان لديهما القدرة على أن يكبروا أو ينكمشوا حسب الساق التي تلبسهم. Il alla trouver la femme de l'ogre. ذهب ليجد أو ليبحث عن زوجة الغول. Votre mari, lui dit le petit poussé, est un grand danger. زوجك، قال القزم الصغير، خطر كبير. Des voleurs ont juré de le tuer s'il ne leur donnait pas de tout son or. اللصوص أقسموا أو حلفوا أن يقتلوه إن لم يعطهم كل ما يملك من الذهب. La femme, très effrayée، المرأة خائفة جدا أو مرعوبة جدا، lui donna aussitôt tout ce qu'elle avait. أعطتهم حالا كل ما تملك. نحاول الآن ملء الجدول بما يناسب. Le petit poussé s'approcha de l'ogre endormi. Il tira le doucement. Il remplace le petit poussé. Il. Ses bottes, il les met. Les remplace les bottes. Elle était très grande. Elle, les bottes. Mais comme elle était magique, elle, une autre fois, elle avait le don de s'agrandir, toujours les bottes.
s'agrandir ou de se rapetisser selon la jambe de celui qui les chaussait. Les. Il alla trouver la femme de l'homme. Il, c'est le petit poussé. Votre mari lui dit le petit poussé. Lui, c'est la femme de l'ogre. Lui est en grand danger. Des voleurs ont juré de le tuer. Le remplace l'ogre. S'il, l'ogre, ne leur donnait, les voleurs, ici, pas de case, les voleurs, l'air remplace les voleurs. Les voleurs. l'air هنا لا توجد خانة مخصصة les voleurs. نكتبها على حدة. La femme très effrayée lui donne, lui remplace le petit poussé. Lui. Tout ce qu'elle avait, elle remplace la femme. Quatrièmement, je réécris ce petit texte en évitant les répétitions. أعيد كتابة هذا النص الصغير متجنبا التكرار أو الإعادة. J'utilise des pronoms. أستعمل ضمائر. Ainsi le petit prince retrouva son chien. Le petit prince, نعوض هنا le petit prince ب il. Il donna du lait à son chien. À son chien نعوضها ب lui. Il lui donna du lait. بالتالي الأمير الصغير وجد كلبه وأعطاه الحليب. Il lui donna du lait. Et le petit prince et il prit le chien et il le prit. Et il le prit. Et il le prit. وأخذه et il le prit au palais. وأخذه إلى القصر. Depuis ce jour, le chien ne quitta plus son maître. الكلب لم يغادر سيده. Le chien sera remplacé par celui-ci. وتصبح الجملة كالتالي: Ainsi le petit prince retrouva son chien, il lui donna du lait et il le prit au palais. Depuis ce jour, celui-ci ne quitta plus son chien. بهذا ننتهي إلى نهاية درس les substituts grammaticaux أو البدائل النحوية. في الأخير نترككم مع قاموس الحلقة، وهو عبارة عن جمع لأغلب المفردات غير المفهومة والمترجمة إلى اللغة العربية قصد إثراء رصيدكم اللغوي من بين اللغة العربية واللغة الفرنسية. دمتم بخير وإلى اللقاء.